बांकड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या, गुस्साई भीड़ ने तोड़ी प्रेमी की दवा की दुकान और घर। पश्चिम बंगाल की बांकड़ा के मुंशीडांगा सरदारपाड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी के प्रेमी ने पति को गलत दवा खिलाकर उसकी जान ले ली। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रेमी की दवा की दुकान और घर में तोड़फोड़ कर दी। इलाके में बढ़ते तनाव के कारण पुलिस बल और रैफ को तैनात किया गया है। फिलहाल प्रेमी फरार है। जानकारी के मुताबिक बांकड़ा मुंशीडांगा सरदारपाड़ा के निवासी नसीम सरदार की पत्नी का प्रेम संबंध पास के ही दवा दुकान के मालिक शेख मोर सलीम के साथ था। नसीम सरदार जब डॉक्टर से इलाज करवाते थे तो उनकी पत्नी शेख मोर सलीम की दुकान से दवा लेने जाती थी। आरोप है कि शेख मोर सलीम ने अपने कर्मचारी के हाथों नसीम को गलत दवा भिजवाई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। नसीम को गंभीर हालत में नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि गलत दवाओं के सेवन से उनकी किडनी और दिल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार रात इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने शेख मोर सलीम के घर और दवा की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। डोमजूर थाने की पुलिस और रैफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना के बाद से शेख मोर सलीम फरार है। पुलिस ने नसीम की पत्नी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। যে মৃত্যু ঘটেছে খুব বেদনাদায়ক মৃত্যু। একটা এই মৃত্যুকে আমরা সত্যি কথা খুব আমাদের আছে কষ্টদায়ক। একটা মৃত্যু এমন একটা জায়গায় হয়েছে, কোনো একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে এই মৃত্যুটা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরেও আমরা পুরো বলতে পারবো, তখন আগে তো আমি মন্তব্য করতে পারি না। আজকে ওনাকে এইমাত্র আমাদের আজকে কবর টবর দিয়ে আমি ফিরছি। তো আজকে এই যে মৃত্যুটা হয়েছে সেটা একটা প্রণয়ঘটিত বিষয় নিয়ে হয়েছে, এটা আমার কানে এসেছে। এখানে এটা তো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, আমি প্রত্যেকটা জিনিস তো বলতে পারি না। কিন্তু যেটা আজকে ভাঙচুর হয়েছে একটা বিক্ষোভ, এখানকার মানুষের একটা ব্যথিত, যেটা অল্প বয়সী একটা ছেলের মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুটা খুব ব্যথিত। হ্যাঁ, এটা শুনছি। দেখুন, আমি প্রত্যেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা সঠিক হবে না, যে তার ইনভেস্টিগেশন পুলিশ করবে, এটা আমার বলাটা সঠিক হবে না। কারণ না আজকে এই মাত্র ওনার এই খবর টবর দেওয়ার পরে আমরা ফিরছি, সেখানে এই মৃত্যুটা খুব আমাদের কাছে ব্যথিত। একটা অল্প বয়সী ছেলে নাকি ওনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ, হ্যাঁ একটা শুনেছি যে এখানকার একটা মেডিকেল স্টোর কোনো আছে, সেই মেডিকেল স্টোরের সঙ্গে মানে এর সঙ্গে তার কোনো একটা অ্যাফেয়ার ছিল, হয়তো সেই অ্যাফেয়ার থেকে হয়তো ভুল কিছু সাজেশন বা ভুল কিছু ওষুধ তার কাছে চলে গেছে, সেটা নিয়মিত হয়তো খেত। সেই স্টেরয়েড ওষুধ আমি যতটুকু শুনেছি এটা কোনো স্টেরয়েড, যেটা মানে শক্তিবর্ধক, আর আমি জানি না, আমি মেডিকেল সায়েন্সের কোনো ছাত্র নই। সেখানে একটা স্টেরয়েড বারবার নেওয়ার ফলে একটা কিছু শরীরের মধ্যে একটা বাজে জায়গায় ঢুকে গেছে, এটা মানে একটা এফেক্ট পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই মৃত্যু তার জন্যই এই মৃত্যুটা ঘটেছে, সেটা ইনভেস্টিগেশন হবে। আজকে সুরাতাল হয়েছে। হ্যাঁ, এখানকার দেখুন লোকাল মানুষের মধ্যে একটা বিক্ষোভ থাকবেই। একটা অল্প বয়সী ছেলে চলে যাওয়ার ব্যথা সবার মনেই আছে। তো এটা আমারও যেমনি মনে আছে, আমার উনি রিলেশনের মধ্যে পড়ে, সেই রিলেশনের আমি এখানে ওনার খবর থেকে দিয়ে বেরোচ্ছি। আপনারা আমাকে ধরেছেন, আমি যতটুকু আমার মাইতে জানাচ্ছি।